pozdrav svima i vama koji ste razočarani Battlefieldom 2042. Kako se bore Sony i Microsoft i koje strategije koriste? Da li će Call of Duty vratiti popularnost i poštovanje? Da li je Activision u nezavidnoj situaciji? Šta se priprema sa Ubisoftom i kako im ide sa Skull and Bones? To su samo neka od pitanja iz prvog izdanja vijesti. Ostanite sa nama i saznajte još više na kanalu Domestic Alien. Sjedite, udobno se smjestite jer nakon introa krećemo. Microsoft je izjavio da je u martu prodao rekordni broj Xbox konzola. Prethodni rekord od 2011. godine je držao Xbox 360 kada su prodali 430.000 konzola u Americi. Kompanija je nadmašila Sony PlayStation u Americi po broju prodatih konzola, što je, složit ćete se, veliki uspjeh. Također su na prvom mjestu i u Engleskoj. Poredeći novčane dobitke nadmašili su i Nintendo Switch, a Microsoft je za prethodna 3 mjeseca zaradio $50 milijardi, što je 20% više nego prošle godine. Dok sa druge strane, svi svjedočimo da gaming sektor praktično stagnira rastom od tek 5 do 6% i prihodom od oko $4 milijardi bez jasne brojke profita. Spekuliše se da se, s obzirom na trenutnu situaciju, bilježe ogromni minusi u dobiti. Glavni problem jeste deficit u proizvodnji konzola sa kojim Sony za sada ne izlazi baš najbolje na kraj. Interesantan je potez preusmjeravanja ka PC platformi, odnosno otvaranja rukovodeće pozicije za mjesto čiji će glavni zadatak biti tranzitovanje svih ekskluzivnih igrica sa Sonyja na kompjutere. Pojavila se vijest o Sonyevom planu da uslovi kompanije da prave demo verzije svojih igrica koje vrijede iznad $34 i to u trajanju od minimum 2 sata, kako bi ih premium subscriberi PlayStation Plusa mogli probati prije kupovine. Međutim, postojala je bojazan da će ovaj plan naići na vrlo negativnu reakciju kod developera, te da će dozvoliti pravljenje demo verzija tek 3 mjeseca nakon datuma izlaska. Nakon objave ovih novosti došlo je do mnoštva reakcija među izdavačima, nakon čega se objavilo objašnjenje od Sonyja da neće tražiti od izdavača da dodatno troše sredstva na pravljenje demo verzija, već će Sony sam dozvoljavati igranje makar prva 2 sata full verzije određenih igrica prije kupovine. Ovo predstavlja neku vrstu odgovora na Xbox Pass koji postaje sve popularniji i na čijoj popularnosti Microsoft ozbiljno radi. Nekoliko izvora je gotovo istovremeno objavilo da se Ubisoft priprema za prodaju, što je naravno privuklo veliku pažnju i izazvalo mnoštvo komentara. Spekuliše se od strane kojih subjekata, ali jedno je sigurno, a to je da je sada možda i pravi trenutak za ovako nešto, s obzirom da su akcije Ubisofta od 2018. godine pale za preko 2 puta. Do njihovog pada je došlo zbog ne tako uspješnih posljednjih igrica. Također, među novinarima kruže priče i da će datumi objavljivanja novih dijelova najpopularnijih Ubisoft igrica biti odloženi kako zbog trenutno loše situacije unutar kompanije, tako i zbog skandala koji ne jenjava već godinu dana, a vezan je za seksualne zloupotrebe. Ukoliko se sjećate, slična situacija se desila sa Activisionom kada je nakon izazivanja pada akcija pojavio kupac, Microsoft, i kupio ga za mnogo manje novca. Da li će se uskoro pojaviti kupac i za Ubisoft? Da li je ovo slučajno? Prosudite sami. Prošle nedelje se oglasila i Euclidean Studios, mlada srpska studija koja je objavila pravljenje igrice Nazralat, The Fallen World, gdje će fokus biti na istraživanju svijeta i velikoj priči sa puno različitih dijaloga. Inspiracije su uglavnom bili Dark Soul i Lovecraft. Call of Duty je izgubio oko 30% stalnih igrača. U ciframa to je oko 50 miliona.
odnosno sa 150 se pali na 100 miliona igrača. Ovo su brojke za svega posljednjih godinu dana. Ova činjenica ne bi trebalo da iznenađuje jer nije bilo dovoljno sluha za igrače, njihove savjete i probleme, kao što su ogroman broj čitera, veliko opterećenje kompjutera te loša optimizacija pri kojoj se često gutaju meci i sl. Uprkos svemu, iz kompanije uvjeravaju da će Warzone 2 dati mnogo noviteta i ponovo privući auditoriju. Povodom novog dijela Call of Duty-a Modern Warfare 2 se oglasio i Infinity World. Modern Warfare 2 će biti nastavak Modern Warfare-a iz 2019. godine, a tom prilikom je predstavljen i logo i animacija novog dijela uz obećanje da će sadržaj biti težak i suroviji u odnosu na prvi dio iz 2019. Rat će se odnositi na borbu protiv narkokartela, mafijaša uz novu mapu za Call of Duty Warzone. Svakako, detaljnije ćemo vidjeti krajem maja kada će djelo biti prikazano zvanično, a da li će im igrači dati drugu šansu? To je dobro pitanje jer čini se da su svi siti svakogodišnjim novim dijelom Call of Duty-a koji je napravljen pomalo neodgovorno i samovoljno. Šta vi mislite o ovom pitanju? Pišite u komentarima pa da malo vodimo diskusiju zajedno. Strategija Dune Spice Wars je izašla 26. aprila u Early Accessu, koja bez obzira na to što je još uvijek u izradi ima 82% pozitivnih ocjena. Ista kompanija je napravila i izvrsnu strategiju Northgard, a inspiracija kako jedne, tako i druge igrice su Warcraft 3 i Settlers. Fanovi su vrlo zadovoljni igricom u datoj fazi, koja ima vrlo dobru atmosferu i puno interesantnih noviteta, a teža je i zahtjevnija za razmišljanje. Jedina mana trenutno je što nema nikakvog tutoriala. Tako da, puno sreće sa istraživanjem novih tehnika i noviteta. Internetom kruži vijest povodom igrice Starfield. Naime, jedan od bivših radnika Bethesda je na jednom od foruma otkrio svoje utiske u vezi igrice, pa je rekao da je vrlo zadovoljan s provedenom mehanikom pucanja, međutim, kako on piše, nije zadovoljan letenjem i softverom na kojem se igrica pravi. Nezadovoljstvo u vezi softvera je toliko da je isti nazvao ističući da je to stav iz ugla rada na njemu, ali da će igrači svakako dobiti lijepu atmosferu i sliku, mada bez prevelikih inovacija. Istom prilikom je izjavio i da, iako je datum izlaska igrice odložen, tim koji radi na ovom projektu ima još mnogo posla, a da čak postoji mogućnost i brisanja dijelova igrice, ali da će svakako sadržati dosta materijala. Poznati insider Jason Schreier je potvrdio da je ova osoba zaista bivši radnik, nakon čega je izbrisan nalog i sve sa njega, a on je vjerovatno, blago rečeno, dobio kritiku od kompanije. A sada ćemo malo preći u srednjovjekovni Indijski okean u svijetu igrice, Skull and Bones. Po posljednjim navodima, Ubisoft će je dovršiti do kraja, a na internetu se pojavio i 6-minutni snimak gameplay testne verzije, gdje se prikazuju dešavanja inspirisana vremenom zlatnog vijeka piratstva u Indijskom okeanu. Početak priče vezuje se za pojedinca odbačenog iz društva, čiji je cilj postati glavni pirat. Igricu počinjete malim trgovačkim brodom koji prelaženjem nivoa možete unaprijediti, odnosno napraviti vojne, istraživačke i teretne brodove. Jedna od mogućnosti podizanja ranka je standardni sistem questova koji ćete moći podijeliti i prelaziti zajedno sa još 2 saigrača. Takozvani poeni bez časti se punjavaju i za pljačke, izviđačke misije i također će biti veliki događaj unutar igrice. Sa druge strane, osvajanje tvrđava je ostalo monotono, a ni borba između brodova nije unaprijeđena, već je ista kao ranije. Igrači će voditi borbe samo na brodovima, dakle nećete sami moći silaziti po dragocjenosti ili resurse, već će se izdavati naređenja podređenima da siđu sa broda po obilježenom. Igra pištoljem ili sabljom neće biti moguća, a pljačka je moguća isto samo brodovima. Značajan fokus je stavljen na
borbeni duh i bunt, odnosno pri maloj količini zaliha od najveće potrebe, na primjer vode i hrane, može doći do bunta vaše ekipe koji može dovesti čak i do uništavanja broda od strane ekipe. Vjerodostojnost ovog 6-minutnog videa je potvrđena izvoru Kotaku, a pravdaju se da je to prikazivanje bilo neplanirano te da je aktivan novi build koji će donijeti mnogo bolje inovacije od viđenih. Po mom skromnom stavu, ukoliko igrica na dan izlaska bude ovakva kako je procurelo, igrači neće biti zadovoljni i Ubisoft će doživjeti isti scenario kao CD Projekt sa Cyberpunkom i DICE sa Battlefieldom 2042. Uskoro se očekuju dodatne informacije od Ubisofta, a trenutno se prognozira da je okviran datum kada će igrica uvidjeti svjetlost dana jesen 2022. Približava se datum izlaska Diablo Immortala, a to je 2. jun. Projekat je bio skandalozan i loše prihvaćen među fanovima i auditorijumom. U početku je igrica bila predviđena kao mobilna za iOS i Android uređaje, ali se naknadno donijela odluka da bude dostupna i za kompjutere. Na kompjuteru će se moći igrati preko Battle.neta istog dana kada i na telefonima, ali će puna verzija biti dostupna nešto kasnije. Najavljena je mogućnost crossplaya i cross-progresa, što znači da će biti moguće postignuti progres, prenijeti i na drugi uređaj. Glavna radnja u igrici će se odvijati sa 6 klasa i 8 zona po cijelom svijetu, naravno virtualno. Radnja Diablo Immortala se odvija između priče Diablo 2. i 3. dijela. Kako je rečeno od strane developera, ovo je najveći projekat Diabloa, što je, morate priznati, neočekivano i iznenađujuće, s obzirom da je prethodno igrica najavljena kao isključivo mobilna. Navodno, odluku o pravljanju ovog dijela i za kompjutere menadžment je donio nakon što se veći broj igrača oglasio komentarima da će je pokretati preko emulatora na kompjuteru. Iz kompanije uvjeravaju da neće biti potreban moćan kompjuter, kao i da će biti potrebno posjedovanje Android 5 verzije, odnosno posjedovanje ne starije generacije od iPhone 6s. Square Enix od prošle nedelje više ne posjeduje studije Crystal Dynamics, Enix Montreal i Eidos, već je Embracer Group kupila iste za $300 miliona. Također, u posjedovanje Embracer grupe prešlo je sve osmišljeno u sklopu studija, odnosno sva intelektualna svojina kao Thief, Deus Ex, Legacy of Kain i Tomb Raider i još nekoliko desetina naslova. Kada je riječ o ljudskim resursima, preko 1000 radnika je prešlo pod pokroviteljstvo Embracer grupe u sklopu ove 3 studije u 8 predstavništava širom svijeta. U zadnje vrijeme se pojavljuje sve više nezvaničnih informacija u vezi sa GTA 6. Ako je vjerovati insajderu koji je objavio novosti, GTA 6 će biti najveći projekat Rockstara. Priča će se odvijeti u novom Vice Cityu i trajaće više nego GTA 5 i Red Dead Redemption 2, uz dodatne mogućnosti pristupanja mafijašima i bandama i mogućnostima rada kao policajac, pilot i sl. Također će biti implementiran sistem reputacije, odnosno mogućnost dodatne kupovine različitih resursa. Očigledno je da će, s obzirom na uspjeh GTA 5 online, Rockstar pripremati GTA 6 sa još boljim online mogućnostima i varijacijama. Kako je nedavno pomenuto od strane insajdera, datum izlaska GTA 6 će okvirno biti ljeto 2023. a zvanična informacija i najava datuma izlaska očekuje se ove jeseni. Evo i kratkih vijesti. U Epic Games prodavnici se na kratko pojavila, moglo bi se reći i omakla, vijest o datumu izlaska Uncharted 4, kako je bilo navedeno 20. jun. Omakla jer je vijest ubrzo bila uklonjena i zamijenjena sa uskoro. Da li će Uncharted 4 zaista ugledati svjetlost dana 20. juna, svjedočit ćemo zajedno. Proteklu sedmicu je bilježila i vijest da je Elon Musk kupio Twitter za $44 milijarde. Kakva će biti sloboda govora na Twitteru po novim pravilima? Pojavila se nezvanična informacija da će u Battlefieldu 2042 biti dodate mikrotransakcije, što obično vodi ka pravljenju besplatne igrice.
Da li je razlog tome prethodno totalni neuspjeh igrice i da li će to zaista biti slučaj, ostaje nam da vidimo. Turbo Overkill je izašao 22. aprila na Steamu. Potencijalno veoma uspješna priča jer već ima više od 400 ocjena od kojih je 96% pozitivnih. Upoređuje sa Doomom i Quakeom pa među fanovima vlada nostalgija i uživaju kao nekada. Capcom je izjavio da je Devil May Cry 5 za 3,5 godine prodat u preko 5 miliona kopija. Mogli su i bolje, zar ne? Galactic Civilization 4 izašla je 26. aprila sa novitetima i inovacijama koje su donijele developeri. I hvala im. Sa druge strane, ignorišu se stari problemi poput komplikovanog interfejsa, odsustva tutoriala i drugih. The Elder Scrolls 6 će navodno biti spreman tek 2026. a do tada ćemo izlizati Skyrim do kostiju. Novinar Jeff Grubb je objavio da neće biti Star Wars Jedi Fallen Ordera 2 na PlayStationu 4 i Xbox One-u. To je slučaj, kako se navodi, jer je u kompaniji prvobitno planiran izlazak 2022. godine, ali je zasigurno prenesen na 2023. Više informacija će biti ovog mjeseca na Star Wars Celebration. Danas ništa ne može začuditi, dokazuje i činjenica da je jedan od ruskih sudova pristigla veoma interesantna tužba protiv Sonyja. Naime, radi se o igraču FIFA koji je uložio novac u svoj account, ili bolje rečeno, kako sada stvari stoje, bacio preko 10.000 eura. Sve kupljeno ostalo je u igrici, ali on zbog trenutne situacije nije u mogućnosti da napreduje istim tempom pomoću uloženog novca. Samim tim, sve stečeno igrač traži da mu se vrati uloženi novac, a traži i odštetu u vrijednosti od oko 130.000 eura. Kako vi gledate na ovo? Pišite nam u komentarima. Da li ste znali da ljenjivci u snu provedu 75% svog života? A vi? Sa vama je bila Maja i to bi bilo to za ovu nedelju. Hvala što ste bili sa nama. Ako ste saznali nešto novo, ne zaboravite da lajkujete i zapratite naš profil za više vijesti. Čekamo vas i u komentarima da otvorimo diskusiju o aktualnim pitanjima iz svijeta gaminga. Pišite vaše sugestije i molimo vas da se držimo isključivo tema iz gaming industrije i uživamo u svakom njenom segmentu. Vidimo se u novom izdanju sljedećeg ponedjeljka u 8. Hvala.